Oke sob, kali ini kita akan unboxing Mini 4WD ya, Gun Blaster ya sob. Nah, dari tampilannya seperti ini. Dari Jepang sob. Oke sob, kali ini kita unboxing Tamiya Gun Blaster, soalnya di YouTube lain Gun Blaster XTO Filipina spesial ini belum ada yang pernah unboxing ya guys. Coba kita langsung ini ya, buka. 1, 2, 3. Ini ada dinamo standar Tamiya, terus sama terminal gearboxnya, terus ada kap bodinya guys. Bodinya warna hijau karbon, tembus pandang gitu, bagus, mantep deh. Ini ada ban medium super hard mediumnya, terus ada gearbox buat kayak tempat dinamo gitulah. Terus ada pelek 5 spoke ini yang di chrome ini nih, sasis SFM karbonnya. Ini sob, stikernya sob, bagus kan sob, hijau kuning hitam gitu. Udah anniversary, 50 tahun anniversary guys. Terus ini ada tata. Silahkan tunggu di live show berikutnya. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of all the mountains of valley low, give you everything you've been dreaming of. Just let